8:07 p.m. March 2026, Professor Pertry. Evening is part of love. Bigyan ako ni inom guys kay mag-inom pa ko ni karon. So unya, inom muna ko na unya guys. Mga as 10 siguro sa gabi. Long time no eating. Order ko dito sa kuhan. Dito sa tindahan at bang balay na si Lena. Alright. Upat ko sa kanon, upat ka coordinator. Kanton, Division Right.
Dati ito. Dua kutsara. Pansit Canton. Grasya. Kita sila may vlog.